the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And then anyway, Yasamba, I am some for my dear Nina Evangelist of Folly, so that they are Muti and Cano. And then anyway, Yasamba, the Bible Mom precious some, a woman somewhere about wow, Ama, or Timia do home. And what Timia Gidia, oh, Abra Bow, I will say, send me. Emra mo wiase eni kwase misro de obonsamo ye ese misro Nyankopon ko a eti emra enche hui e be fe Bible da bia me ka kire so ni Bible pa bi senso o pen afa book ani bi pa na twere se da be ya se mi wia de esua bia na so akọ kire back na so sua se da be ba boa e ze uti asem so ahye mo obi no bi so nyane enti bi sere be ba bo di bakra brabom emra ye nche be fe Bible ni ebie akọ Isaiah nwoma na Isaiah nwoma otwere Isaiah chapter 41 verse 10 o say ye kenkan o say insuro na mene wo ho emma wakoma ntu na mene wo Nyankopon meshira meshawo de enso meboa enso medementrene nifa mekura wo mu o se medementrene enifa bayre ebekura wo mu ena animre Onyankopon se menyere mensuro ena yasem na Yesu na watu bi se fear not insuro ensuro de bonsam eye ensuro de bonsam ekeka oniano fa wutie me ene anwumre se wo yodi se wo ye kristoni ana se emra do huma kristo ana uja abrabo ma kristo do abrabo nyina tu kristo so se wo hunu se kristo de betimi abo no bible si mensuro wate ensuro de bonsam ye ensuro de ekoso abrabo boni biala ekoso abrabo mu no se wanyi amfiri hodi a hunu se ehu beto so obaji kristo adi odo nwoma kristo adi ebenti na fede usoro bonsam ebia na onye na nsa kire ntia ensuro fa hotu Nyankopon so wate fear not ensuro de enipa keka ensuro de enipa bi ka kirew ehu bi enipa bi aka to abrabo mti usura na so do nwoma kristo a ensuro wate hwe Nyankopon awo abrabo mu de be mu otimi ati sane mo na se me nsuro de ewo wiase na nsuro bonsam nyuma je sa onya adwensa kira iso do abrabo nyina hye kristo nsa iso do hutu kristo so anhwe ya enipa bejejuwa ko humu obi o ye hu bia so enya heaven enko ehufo usu ye kristo ni usora na usuro o ko ma mi fie kura so efiofo abayifo o mekume adentira ehu eni adwensa kire onyaya hawoma unyanya adwensa kire dia kristo ni bia no sese we de usuro obonsam ni ma woye abosomfo na usuro mu ana unyanya adwensa kire enehwe eniema ekoso obi fa afura na wadi adifo atrofo bi achi no start ni nanam no ye niema mfra no ehu bi be hye ni mu na wo se fear not oba wa fa ho na oba wate ene animre Onyankopon so minka jesu no nsoro so when you say ofa afuro ene ne obi ka no me nsem to so ene animre me ka kire so onya adwensa kire a bible so me nsoro wate so wo boko nkuri abraba bible so me nsoro se boni wo mu dia esuma me ka nyina enya adwuma abraba se boni ni mu ne se wo boko nkuri abraba me gidi se Onyankopon be soa wasomwe mu ate enkoji wo yele fa mesiw dem ni aka kire obeda afa bipiti ofusu eyekwa eyentro die betimi asi niam wo nyina no kwan sa giso nya de sa kira giso do hotu kristo so wate oba wo afa ho afa oba ene ye dipa keka wonsam saa se
Ufiofo nyina ya bayifo tutimi nko buso afia de ntra wonya adwen sachara uti Kristo mu usuro saa ne ma wonyina why adentra Kristo ni Bible say so obi de uti Kristo so a ade nyina di boa de bie ni Kristo so ade nyina be di aboa wo ade ni se usuro bonsam usuro abosomfo usuro nuzifo enam so onya adwen sachara ti se hu na be hye wo yihu ni firi mu ache yihu firi mu ensuro tuanamo wo nyame mu tuanamo wo Kristo mu na sɛ hu na ɛda wo so a ɛma wo suro bonsam nyuma ɛma wo suro abosomfo suro no nsifo no saa ne ɛma ne nyina so nya adwensa kyerɛ ɛna nyuro Nyankopɔn so menka kyerɛ sɛ ebe firi wo abrabɔ mu akɔwate adwensa kyerɛ nya ne ntida bia ehu da wo so da bia na maso da yɛbɛso da na ntwie pame adai di okum na ntwie ne kora yɛ ntwie pame wo a wokɔtɔ na ntwinam kakra ba wiye wo so me so da ne ntwie pame adai adentira ne se basa meso da ne we gina meso adentira Kristo ni pa ensuro wate ensuro so nya bi nsa kira ne ensuro ye ka Kristo na ma me kiro Kristo ni ase Kristo ni na obi a waji Kristo adi Kristo ni na obi a ofri boni mu Kristo ni na obi a obokuru ko ya brabo Kristo ni na obi a ofa na no ke cancer Kristo ni na obi a omo dwaman on shentare basa basa oboko nkuru ya brabo ne dress ye neat sai ni pano so na mabontra power dana ni so no power dana ni no abayifo no ho no muntime hwe se ne so oboko nkuru ya brabo na ya adwensa kira sa fie no to na meka ho asem no Onyankopɔn de ni be hye wa brabo na unsuro bonsanuma de biela da ye fie ba bo ne bie nko Genesis and Exodus chapter 14 verse 13 yemi e Bible nko ho na tie de Onyankopɔn ka emra Israel fo abamu pui oniadofo Exodus chapter 10 Exodus woman we bie the Bible no so the Bible atwere Exodus chapter 14 verse 13 o say na Moses ka kire oman no say o say na Moses ka kire oman no say munsuro wate munsuro oni of mensuro tie o say munsuro munyina pinti na munhye Awurade nkwaje o say munyina pinti na munhye Awurade nkwaje odele ble ebe kire enne na Misraimfo muhu onei muli hunu wo bie mu da Awurade beko ama mo enti munye den munye kuo onu alofo Awurade beko ama wate enne Misraimfo ekutia obonsam ni bia ekutia abra wo abosem nsoro uhu obu bie wa abra bo mu da so onya adwensa kira onyam be jisa oni nyina firi wate bi po anesi wanima amada bia wo stupempe wo soro okoda wontimi na sabe pono ena nwumre so onya adwensa kira Onyankopɔn yi be yi sabe pono firi so wate empa ba wate bokonkuru abrabo to na mo Kristo mu nya adwensa kira da bia me ka kira so wanya bone dia obesuro onum nsuo kura usuro ukoto aduane wa bontra because adwensa kira ni ho da bia osuro bonsam ni ma ode ba so obi ose ya Kristo ni ade o tia so de bonsa kira na bra bo tantantan o tia so dem so odi nkrofo atam o tia so dem so ni obi aka etia so le dem onua pa onua bema so wodi so wotimi so nyame enkwa so le o wotimi nsakira wotimi mo Kristo abra bona enkwa so le wati trafie na ye de ope na so be kwa tra so le dem na obebo dwaman na obeju obi kuru obeka nkrofo wonsam de onua dofo enne anyumro Nyankopɔn se nka nkyerɛ sɛ saa abrabɔ no de ebema ehu abeto abrabɔ ede be na betime mo gya saa ni mo nyina gye sɛ uye mpaibofo na utu wanamo na ama ehu sukomo dew na wo se Kristo nkwa ne boafo obi atimi mo enusifo atimi mo okogye tro ebe hyew dem a oda wo na enu abese huro kura to wanamo Kristo mo bokonkore abrabo jaiboni so jaiboni a sanye mo nyina be furu so wate enenwumre Yesu kisi mi nkasa nkyero hwewo ye wate fa homa Kristo bokonkura brabo na obenya enimka ewo Nyankopɔn nyame hyira
so what you share more be piano or yes to be with. Amen.